buino subama tongke kai torbono no subana buino hamjak ma tongke kai torbono no hamjak na buino khairok ma tongke kai torbono no khairok na buino ruma tongke kai torbono no runa Jisu sawhai hanai hamyani ago sunai ro kai toni hawa boro habanta mangala Jisu sawhai hanai hamyani ago sunai ro kai toni hawa boro habanta mangala borok ni man thai kurui kha borok ni sokat bokuri kha borok ni man thai kurui kha borok ni sokat bokuri Projok Kumar Para, Borot, Kiri Kya, Tripura, Community ni Bosti to, again seminar Parawa Prai, Exo Boson, program Roto, the Borok Lama Chaya, to Ikroi, Karen Kroi, Modikero, Karen Leto, Mazamode Payo, Mazamode Paya, Abuzatma, K School Kaham Kroi, the Bodike Obosta, Chini, Kombara, Tomo area, Praino, Bodima Obostato. Abon Becho Tripura Sarkano Barbar Sao. Tiprasaroni jotokon tiprasani ekot jodi implement kheyangke nrau Tripura sarkar direct chin tiprasani elakao thange develop khedi development nang pam khemaya 70-75 bosoro nang tinio pho development ni kau sao development election phake development ni kau sao kitu development ke khiya tinio pho lama kroi tinio pho current kroi school kroi bo obostha chongbe khe tongnai chini chrai roi ke bodima chrai jenes chini chrai ro school kam ke porasuna खेल में सुजुग माया आबन बायना चुम बार बार साउथी प्रमोथा जे त्रिपुरा सरकार एवं भारत सरकार नो चुम चीनी एग्रीमेंट जे महाराष्ट्र जे त्रिपार्टाइप एग्रीमेंट जे खेमो आबनो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट खेनिउ तो अदरवाइज नां चीनी ब्रोनो बदिके बंचितो के बार तैमे यांनाय चुम 20 काउंट्रे आवाज तोर खेतै सानाय एवं त्रिपुरासानि जे मानथाय त्रिपुरासानि अधिकार चुम थैबिनाय हानसाबनि माध्यमै Sir, oban bisingo kaisa tabuk jeng tonggoson tiprasa jeng maximum tiprasa chini jeng thinango jeng sanani hengkangkai jeng hengkangkai chini jeng porinani rungsrungnani scope mana nang pia oban bisingo Roman script hini sanlai tongmani pia tai bai bisa bokhago jeng nukjaka Roman script na romantic sini baksa phironglai tongmani oboni tei nang tamu sana musung sir Bengai jebru sanai sato Roman script na romantic hi sanai bu sato nai tonai কিন্তু রোমান স্ক্রিপ্ট মামই না রোমান স্ক্রিপ্ট হা অল ওভার মানে ওয়ালো অত ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ বড় যে স্ক্রিপ্ট চিনি আব স্ক্রিপ্ট বাইকে চং চিনি ভাষানো প্রমোট খেন মানে ব কেহা খুব মানে সহজে প্রমোট খেমায়ু অন্য ভাষা বাই চং খেনাইকে তো নিনি দেবনাগিরি ফইন্দি অনলি ইন্ডিয়াও চং ডেভেলপ নাই বাকি কান্ট্রিও তো চং সিয়াং খানাই
के बर तो फरेन कांट्री फाइफोनो चिनी लैंग्वेज तो चों इजिली बर स्टडी खेमायनाय जे चिनी रोमान स्क्रिप्ट हासे आबन बे चों नायो रोमान स्क्रिप्ट नो चों चिनी ककबरक बा ककब्रु बा त्रिपुरा काउ जे कुनो लैंग्वेज चिनी इंडिजिनियस नि काउ नो चों आबो स्क्रिप्ट बाय चों लानाय के स्क्रिप्ट नि मैटर नो आं सानचों जे त्रिपुरा सरकार साव बो चों खेमाया नां देवनागरी हयतोबा नानि जे निजस्वनि स्क्रिप्ट आबनो नाव मा खेनाय आरो के चौ रोमान स्क्रिप्ट नो चौ एक्सेप्ट खेमाया बरक बो जे काउ साम चीफ मिनिस्टर नि काउ आं साव बनो चीफ एस ए चीफ मिनिस्टर एस ए हेड ऑफ द स्टेट बो बुदमा काउ ब्रेके सामाय बुक बेके सामाय मी स्टेट नि सब्जेक्ट लैंग्वेज हा भाषा हा स्टेट नि सब्जेक्ट स्टेट नि अंडर क्लायु स्टेट इच्छा के नो रोमान स्क्रिप्ट बायदि रिमानाय ना देवनागरी बायदि नाय ना बांग्ला बायदि नाय ना निनी ओन स्क्रिप्ट बायदि नाय निनी सिद्धांत से बतो फाइनाय कि बुं सिद्धांत लामायो जे बरो भाषा नि बेपार ठीक আছে एच शिड्यूल नि मैटर हा ककबरनो चो एच शिड्यूल नि मैटर चो देखला ठीक আছে एच शिड्यूल तो सेंट्रल नि लिस्ट क्लायो अब यूनियन लिस्ट क्लायो यूनियन लिस्ट क्लाइमन बे सेंट्रल न अब डिसिजन लानाय किंतु सेंट्रल नि होइते एमएच नि होइते चों काहाम के चोनो रिप्लाई रेहा जे आरो कोनो सेमक्रै जे देवनागरी स्क्रिप्ट बाय मावनाय बा रोमान स्क्रिप्ट बाय मावनाय नुं मानो चूज के आबोनो मावनाय देयर इज नो माने रेस्ट्रिक्शन आबोन इमसी अब्रेके बुंबो कौ सामाय विदाउट माने कन्स्टिट्यूशन नि बायरे law ni bayre bombreke kau samay as a chief minister he is the responsible person how can he state like this unacceptable words how can he use this language amwe abo chung totally deny kheo bo chief minister ni false chung ti prasarana buka banaye chung bodima rajniti thumo abo chung accept khmaya suja kau hambai okay